ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବୁ। ଏଇ ଗଛ ପାଖେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ବୁଲୁଥିଲା। ନଈ କେତେ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଯିବୁ ସେପଟ କ'ଣ କୁହ। କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମେ ଭାତ ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆଳୁ ପିଆଜ ତେଲ ସୋୟାବିନ୍ ସବୁ ଏମିତି ଆସିଛି। हे गाइस, मु अभी स्वागत करुच्ची आपण मानकु आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे, मु पूरा पूरी भलरे अछि। तो गाइस एबे तो आसी टाइम 1 बाजी गलानी। मु तो ड्यूटी सारी खाया पई एबे रूम को पळे आछि। पिला मान तो केही आसी नाते, मु आगुआ पळे आछि। तो देखा जाऊ सेमान केते आछन, ताको मानकु तो अपेक्षा करछि, सेमान आसिले आमे संग होई खाइबी। तो देखि पारथिबे गाइस सेपटे भी बहुत जोरे वर्षा आसिलानी। सकाळ ठु एमती अंधार कर रखिछि, जहा लागुछि 3टा 4टा जोरे हबो। देखि पारथिबे केते जोर अंधार कर रखिछि। पिला मान तो केही आसी नाते, मु आगुआ रूम को पळे आछि। तो सेमानकु अपेक्षा करछि, सेमाने आसिले आमे खिया करू। गाइस मु तो एबे खागी पळाछि छात ऊपर को। तमनु गोटे इम्पोर्टेंट कथा कहया पई। से इम्पोर्टेंट कथाटा होछि, चलो मु आपन मानकु देखौछि, आगो देखि नियंतु। गाइस आमे एई बिल्डिंग जरा अछु। आमे खाई कि रात्रि सब बेले पळा सो छात ऊपर सो। देखि पारथिबे वर्षा वर्षा आले तळे जाई कि सो। ताको देखिनु हमर बिल्डिंग चारिपट कोन अछि देखि पारथिबे। आगो एटु आरंभ कर नउछि। चारिपटे देखि पारथिबे गाइस, चारिपटे बिल्डिंग, खाली एई पटटा रहिला फांका। देखि पारथिबे एई पटटा रहिला फांका। म आपन मानु देखि दउछि भलसे। देखि पारथिबे आपण मानो जूम कर देखि पारथिबे एपटे जे रोडटा। गाइस काली राति रे वर्षा तो हेई नथिला, मु सेति पई खाइकी पळे आस्थिली छात ऊपर को सोइया पई। तो राति 2टा बेले मो निद भांगे, मु बाहर को उठिथिली। एई गछ पाखे देखि पारथिबे, एई गछ पाखे गोटे डाहाणी बुलुथिला। माने मु विश्वास करो, माने एते मते भय लागले जे सब पिला तळे सोइथिले, मु बाकी एका ऊपर सोइथिली। मते एते भय लागला जे मु आ तांको मानको भी डाकी पारलिनी कि भिडियो भी करि पारलिनी। सेमती घोड़े गाड़ी की पुणी चुपचाप सोई पड़िली। तो भाविचु आज आम राति किसी पिला मानू डाकी छात उपर शोबू। तो मुझे देखईदेवी ये गोटे डाहाणी अच्छी बोली। ठीक राति 2टा बेले से जगार बुलूची। देखिपे जगटा केमती कौन देखिपे गाइस। एपटे घर सेपटे घर, बाकी यपटा फांका पड़ी। यपटे काली राति ठीक 2टा बेले उठीली बाहर को। यही जगह ठीक डाहाणीटा बुलूला। तो मु भी आपण मानू देखईदेवी दिने ना दिने वीडियो रे निश्चय। तापर आपण माने विश्वास करेंगे, मो कथा विश्वास हो नथिबो ना। आम पिला मानू कहले आम पिला मान भी कहीं विश्वास करूना। देखि पारछे गाइस जगहटा, सेपट रोडटा एपट फांकाटा अच्छी। एपट साइड किसी घर द्वार ना। यही जगह गाइस से बुलूला। यही जगह तो मुझे आपको दिन ना दिन देखईदेवी। तो देखा आज भावी पिला मानू डाकिबी, छात उपर आम सांग होइकी शोइबू। मु आपण मानू देखईबी ठीक राति 2टा बेले। गाइस देखि पारथिबे नई केते जोरे बढ़ी। देखि पारथिबे ये जो 2-4 दिन वर्षा है नई बढ़ी जाइए। देखि पारथिबे मु जूम कर देखै दउछि आपण मानकु। वर्षा भी सकाल ठू मेघ अंधार कर रखी, किंतु वर्षा हबार नहीं। सकाल पर सेमती अंधार कर रखी। देखि पारथिबे गाइस
ଆମେ ତ ଏଇପଟେ କାମ କରୁଛୁ। ଏ ତଳଟା ଆମର ସରିଯାଇଛି, ଗୋଟା ବେଳେ ସରିଲା। ତାପରେ ଉପରକୁ ଆସିଲୁ, ଏ ଉପରଟା ଏବେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ସେ କଣ ପଟକୁ ଯିବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଟା ତ ଆଗ ବାଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଟା ସରିଛି। ତାପରେ ଏଟା ଆଜି ସାରିଲୁ, ଉପରକୁ ଆସି ଏଟା ବାଡ଼େଇଲୁ ଏବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଯିବୁ ସେପଟ କଣ କୁହ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପିଲାମାନେ ତ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଏବେ ସରିଗଲା ବୋଲି। ଟାଇମ୍ ବି ଆସି ଏପଟେ 5ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଯିବା ସେପଟେ, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗି ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ଆଉ ତ ଚାଲ ଡେରି ନକରି ସେପଟକୁ ଯିବା। ଗାଇସ୍ ଏବେ ତ ଆସି ରାତି 8ଟା ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଏ ଆଜି ପଇସା ପାଇଲାନି, ପଇସା ପାଇଲାନି। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲ ଯିବା ସେପଟେ ଦେଖିବା ଆମ ରୋଷେଇ କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଗଲାଣି। ଆମ ରୋଷେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍, ଏକରେ ତ ପାଗଳ ତାଙ୍କ ସାମାନ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଭାତ ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବସେଇ ବସା ଦେଇକି। ତ ଏପଟେ ତ ଆମ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଚାଲ ଯିବା ଆମର ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍, ଏଇ ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମ ଭାତ ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି 1 ଘଣ୍ଟା ବସିଛି, ସେ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ବସିନି। ତ ଏଠି ଆମ ଅଣ୍ଡା ଆଜି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅଣ୍ଡା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି ଆଳୁ, ପିଆଜ, ତେଲ, ସୋୟାବିନ୍ ସବୁ ଏମିତି ଆସିଛି ସକାଳ ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ବସିକି ତାଙ୍କ ଗପସପ କରୁଛନ୍ତି, ଭାତକୁ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଗଲ ତ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଳେଇଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ଯିବା ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରିବା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।